Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में। और आज जो टॉपिक मैं आपको ओपनिंग में भी बता रही थी, मैं हमेशा ओपनिंग में बताती हूँ आपको जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे होते हैं, आज का टॉपिक जो है इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैंने अभी रिसेंटली कुछ डेथ्स देखी हैं, यंग डेथ्स, और वो डेथ्स जो हैं उसकी वाहिद वजह ड्रग अब्यूज़ था। और ये एक इतनी पेनफुल सूरत हाल है कि एक 20 साल का बच्चा और आइस के नशे में जो है वो चला गया, और उसके बाद उसके अंदर से ऑर्गन्स फेलियर्स सारे हो गए और इवेंचुअली उसकी डेथ होगी। अब इसको सुसाइड भी कहा जा सकता है या नहीं, जो भी है, लेकिन इतना कॉमन है ये कि मैं ये चाह रही हूँ कि हम इसके ऊपर अब ओपन बात करना शुरू करें कि आखिर हमारे मुल्क में मनशियात का इतना आम और खुले आम इस्तेमाल जो है वो कैसे हो गया। ये सब चीज़ें भिंडी तोरी आलू से ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, बच्चों की रसाई है इन तक, आखिर क्यों? और इस हवाले से बात करने के लिए कि बच्चों के क्या मसाइल हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं और क्या हमारी ज़िम्मेदारी हैं, हमने आज यहाँ पे दावत दी है एक ऐसी मदर को, एक ऐसी माँ जिनका अपना बच्चा जो है वो इसी तरह ड्रग अब्यूज़ का शिकार हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो हम उनसे जानेंगे, लेकिन उन्होंने उससे एक इनिशिएटिव लिया और अब वो रन करती हैं एक पूरा ऐसा इदारा जिसमें कि वो ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़ जितनी अवेयरनेस हो सकती है वो रेज़ करने की कोशिश करती हैं। मेरे साथ हैं क्रिस्टीना आफरीदी, गुड मॉर्निंग, वेलकम, थैंक यू। और उनके साथ हमने यहाँ पे दावत दी हुई है तैयबा सफदर को। तैयबा अस्सलाम वालेकुम। तैयबा जो है साइकोलॉजिस्ट है और चूँकि बच्चों के साथ डील करती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम इनसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के क्या मसाइल हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू तैयबा। और इरम रिजवी हैं, डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन। सो इरम जो है हम उनसे भी जानेंगे कि क्यों ये डिप्रेशन और स्ट्रेस एंड एंग्जाइटीज़ एंड पीयर प्रेशर्स, इनका क्या ताल्लुक बनता है बच्चों के साथ और ड्रग अब्यूज़ के साथ। लेकिन हमने यहाँ पे अपनी यूथ को भी बुलाया है एज रिप्रेजेंटेटिव कि उनके क्या मसाइल हैं, व्हाट दे हैव टू से अबाउट इट। सो मेरे साथ हैं इल्सा भट्टी। अस्सलाम वालेकुम इल्सा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। सैयद साहब अहमद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और अब्दुल अहद, वालेकुम अस्सलाम। अहद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सो अहद, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से शुरू करना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि ये इतना यूनिवर्सिटीज़ में कितनी आप लोगों को अवेलेबल होती हैं ड्रग्स और ये सारी चीज़ें? ड्रग्स की अगर हम बात करें तो बहुत इजीली अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि आजकल की जो यूथ है 50 to 60% आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं। बहुत आसानी से अवेलेबल हैं ये चीज़ें, और 50 to 60%? 50 to 60%। इवन अच्छा। कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मुलविस हैं। ये इल्ज़ाम लगा रहा है अहद या नहीं, हमने ये चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा नोटिस की है। इवन कॉर्नर्स में जिस तरह जो कॉमन रूम्स होते हैं वहाँ पे भी स्मोकिंग करना तो बहुत नॉर्मल है। उसके अलावा ड्रग्स यूज़ करना, और बहुत इजीली अवेलेबल भी हो गई हैं ये चीज़ें। इजीली अवेलेबल का मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर से ही मिल जाती हैं या पास कोई खोखे होते हैं आसपास जहाँ पे आराम से मिल रही होती हैं, या सबको पता होता है कि वो जो नुक्कर पे एक दुकान है ना, वो जिसने सामने तो कुछ और रखा हुआ है लेकिन उसको जाके ये कहो तो वो ये वाली चीज़ दे देता है? ये बेसिकली कनेक्शन होता है। कोई एक बंदे को पता है कि यहाँ से मुझे मिलेगा, फिर उसके थ्रू दूसरे का एक चैन चल रही होती है, और वो अंदर सारी गेम चल रही होती है, और जिसको ज़रूरत है उसे मिल जाती है। इवन कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं कॉलेज में गया हूँ जब शुरू में एक हॉस्टल में मैं गया था, तो अब मेरी आंखें ज़्यादा रेड हो जाती थी। तो उन सबको जो यूज़ करते थे ड्रग्स, उन्हें लगता था कि मैं भी ड्रग्स लेता हूँ। तो मुझे खुद आके कुछ लड़के ऐसे थे जो ऑफ़र करते थे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो हम आपको ला देंगे। मतलब इतनी आसानी से ये चीज़ें अवेलेबल हैं। सही। और मुझे तो ये भी लगता है कि इस तरह के कुछ लोग जो कि सप्लायर होते हैं वो एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। तैयबा, ये मेरा अपना भी एक एक्सपीरियंस है। मैंने अपने बच्चे को एकेडमी भेजा पढ़ने के लिए, और उसके साथ एक बच्चे ने बहुत दोस्ती कर ली, और उसको मैंने स्कूल की एकेडमी की फ़ी मैं यूजुअली खुद जाके पे करती थी, मैंने उसको दे दी कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्रिस्टीना? मैंने उसे स्कूल की फ़ीस दे दी कि तुम जाकर तो पे कर देना। वो स्कूल एकेडमी से वापस आया, बड़ा परेशान था, लेकिन उसने मुझे बताया कुछ नहीं। एक दिन मेरे ऑफिस के चंद लोग आ गए कि मैडम वो जो पुलिस वालों को माफ़ कर दें। मैंने कहा क्या हुआ, क्या है?
انہوں نے کہا جی وہ آپ کے بیٹے نے ان کے اوپر FIR کی ہوئی ہے. پتہ چلا کہ وہ کسی جگہ پر جب وہ فی جمع کرانے جا رہا تھا اسکول پولیس والوں نے اسے روکا, انہوں نے اس سے پیسے چھین لیے ٹو کٹ ایوری تھنگ شارٹ. اب بوائے واز ویری ایکٹیو اس کے ساتھ ساتھ جو اسے لے کے پولیس کے پاس گیا, تم کمپلینٹ فائل کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. اینڈ دین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ دیٹ بوائے واز ایکچولی انوالو, جو کہ بچوں کو ہک کرتا تھا اور انہیں ڈفرینٹ ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتا تھا. وہ پہلے یہ دیکھتا تھا کہ کس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, کون سا ذرا انڈیپینڈنٹ ہے, اینڈ دین وہ اسے ہک کرتا تھا. سو طیبہ یہ جو اس طرح کے اسٹوڈنٹس اگر کیمپسز میں, یونیورسٹیز میں, اکیڈمیز میں موجود ہوتے ہیں تو پتہ کیوں نہیں چلتا؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ایسے نہیں آتے, یہ اسٹوڈنٹ بن کر ہی یونیورسٹی میں انرول کرتے ہیں خود کو, اور سم ٹائم اوور ایج ہوتے ہیں, آپ کو وہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ایج اپروپریٹ ڈگری میں نہیں انرول ہوتے. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ خود بھی کسی ایک انسان کا شکار ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں اور دے بیکم اے سپلائر, اور الٹیمیٹلی وہ پھر ایک چین بناتے ہیں, وہ دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان سے فرینڈ شپس کرتے ہیں, لوگوں کو انوالو کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ ایک سورس بھی ہوتے ہیں, اور سم ٹائم دے آر دا کیٹ, مطلب وہ پوائنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ خود بھی اس کو وکٹم بھی ہوتے ہیں اور اس کو سیلر بھی ہوتے ہیں اس کے, یا وہ الٹیمیٹلی اس کو سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے کچھ ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کی اکانومی بھی اس میں انوالو ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ایزی منی ہے, جلدی سے مل جائے گی. اسٹوڈنٹس کے پاس جو پاکٹ منی ہے اس کو ہم کیچ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں, اگر ہم بات کریں کہ وہ یونیورسٹیز میں کیسے آ جاتے ہیں, اداروں میں کیسے آ جاتے ہیں, اس کو پکڑنا تو بہت مشکل ہے. اس چیز کو یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اس کہانی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جب میں اس معاملے میں انوالو ہوئی اینڈ آئی گاٹ انگیج ود پولیس, اور میں انہیں کہی جا رہی ہوں کہ ان لوگوں کو معاف کر دیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے پولیس والوں کا, تو ایون پولیس نے, ڈپارٹمنٹ نے ان سب کو معطل کر دیا, کیونکہ انہوں نے ایک ایسے بندے پہ ہاتھ ڈال دیا تھا جو بندہ وہاں کا سپلائر تھا. سو اس سپلائر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جنہوں نے ہاتھ ڈال دیا تھا, ہاؤ ڈیئر دے, ان کو جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے اس نیٹ ورک کے اوپر ہاتھ ڈال دیا. سو اٹس ناٹ بیکاز آف مائی سنس کمپلین, اٹ از بیکاز آف سپورٹ ٹو دیٹ نیٹ ورک, جو کہ مجھے لگا کہ بڑے اور لیول سے بھی آ رہی ہوتی ہے. اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو سم ٹائم ہمارے پاس جب کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں ود ڈرگ ایڈکشن, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ایسا دوست ہے جو ہمیں فری میں یہ چیزیں دے رہا ہوتا ہے. اب یہ بات بہت عجیب ہے کہ سم ٹائم ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جو ڈرگ آپ کو دی جاتی ہے اس کی پرائس کیا ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں 10,000 5,000 کی پرائس کی ڈرگ وہ ہمیں دے دیتے ہیں فری میں. اب یہ بات بہت عجیب ہے کہ وہ کیوں فری دے رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بیسیکلی اس کو بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک جگہ رول ہے. سم ٹائم وہ نہیں بھی اگر ہے یونیورسٹیز میں یا کالجز میں, تو وہ ان بچوں کو, ان اسٹوڈنٹس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ان کو ایڈکٹ بنائیں گے, اور پھر وین دے بیکم ڈیپینڈنٹ اور وہ ان کی کریونگز بہت زیادہ ہوں گی, تو پھر الٹیمیٹلی ان کو ہر طرح کی ایکسپلائٹیشن کے لیے وہ یوز کر سکیں گے, استعمال کر سکیں گے. کرسٹینا, ویری سیڈ اسٹوری, جو something what happened to you is a tragedy. So would you like to narrate it a bit, and would you like to reflect on it? What were the reasons and what caused it? Well, first, what we do in the schools is to navigate through adolescence. You see, when we are adolescent, we all had been there. I mean, we know exactly what it is. We are discovering, curiosity kills the cat, right? Yeah. So you are discovering things, you get excited, so many things, defiance, and so many other, and what we do is that we help the youth identify, understand, and manage emotions. Because you do not realize what's happened to yourself. So hormones are playing havoc inside you. So you feel depressed, you feel like to cry, you don't know how you're going to look like, you have growth pain, but you are not aware. So all these combinations of movement and transformations inside your body, if you do not identify what's it, you think that you're depressed. Right. You think that something that's not right. You are suffering. Now that's the feelings that. So you start to get into different influence. You are vulnerable, and you get into different influence. So in my particular case, for instance, it was just for Karim. It was you went to do a recreational drug. It didn't work. You went to a party. They had ecstasy. They have drinks. He just vomit and choked to death. So that it was something that was the typical example that if you know that drugs are bad, why do you try? That's a poison. That is something that I always say that the only thing that you have, it's your own body.
you have nothing on earth. It's if you do not look after yourself, who will do that for you? Yes. So I mean, you are self-inflict, because this is self-inflict. Now, when we talk about excuse, of course, you can have various excuses to justify your wrongdoings, but that the availability that is, it's amazing. There is not a single education institution, and we work in all, through colleges, schools, colleges, and universities. I mean, it's inflict. So it's a money-making thing, no? Yes. Because if I... But Christina, is this the same with other countries as well? I mean, if we talk about US, UK, or many other first world countries. It's a global issue, right? The drug is a global issue, which is, I think, we have to recall a little bit about history here, when there was the British have inflicted the open war to the Chinese. They have destroyed China. Right. China takes that drug abuse, drugs, in a very serious way. I've been invited twice to the government of China. I mean, they take it very serious. What is lacking for us here is control. It's control. It's control. Right. What we do as a foundation, drug awareness, and to develop a mechanism of self-defense, that no one is going to stand by you by yourself. Right. You have to understand that. Okay, I must admire you for your courage, one thing, and then you're not in denial. You're not one of those mothers who try to protect and deny that whatever happened was because of something, someone else. I mean, you take it heads on, and then you're also trying to protect others, trying to protect other kids. That is really applaudable and that commendable. Thank you, Farah. I remember when Karim died, his own friends said that, Auntie, why you are telling that he died because he took drugs? And I said, because that's the truth. What you want me to say? He said, no, you can say that he had a car crash. I said, are you fool? Do you think that this is not the time for you people to realize that you're putting poison inside you and you're trying yourself? You know, I almost died yesterday. Is this a kind of a fun? I don't think so. But that is an adolescent pattern that they have to realize that it is a poison. It's not good for you. Yes. And it's somebody else's business. You're talking about taboo. You know about the stigma that is on the issues. Yes, you know, we constantly receive phone calls from desperate parents, and I have to tell you that there is no proper international stand of treatment available. And so this is rehabilitation centers are mushrooming in this country. Yeah, and because there is no legislation to control them. So families being extorted. Families are selling their cars, their lands, to be trying to save a loved one. Yes. Do we need to put our parents in this position? Because drug abuse is not an individual problem. It is a family problem. Yes. So do we need to put them in this, to lose everything, and yet you are not guaranteed that you are going to be cured? Yeah. Yes. That is the main thing. That Relapse. it relapses. It happens again and again, and you go. आप उस खाई में बार-बार गिरते रहते हैं. हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात.